Yan, ganito mag-flash ng ROM sa Y700. Kaya una, bubuksan nyo tong flash tool natin. Yan, tapos ito. Tapos punta kayo sa device nyo. Ito yung device. Tapos punta kayo na setting. Kailangan i-on nyo dito yung USB debugging. Punta kayo ng about tablet. Tap nyo yung software version 5 times. Pag may lumabas na dito na you are now developer, back nyo. Punta kayo ng general setting. Punta kayo developer. Tapos on nyo lang yung USB debugging. Yan, okay nyo. Tapos eto, saksak nyo yung cable, kahit anong cable gamitin nyo. Kung C to C man yan o type A to C. Masaksak nyo. Yan. Tapos balik kayo dito sa flash tool. Dito sa flash tool, i-check device nyo. Yan. Pagka-check device nyo, may nalabas dito sa tablet natin na allow USB debugging. I-check box nyo yan. Tapos i-allow nyo. Tapos balik kayo sa flash tool. Check device nyo ulit. Yan. Tapos makikita nyo dito kung register kayo o hindi. Alam nyo na yan pag register kayo. Yan. Naka-avail kayo. Kung hindi naman, nakalagay dyan, not register. Yan. Tapos itong tablet, itabi lang natin. Yan. Tapos pindutin nyo lang yung next. Yan, pag na-next nyo yan, automatic yung tablet mapupunta sa bootloader. Nantay lang natin, magbo-boot yan. Yan, pag nandyan na kayo sa bootloader, i-steady nyo lang yung tablet sa isang tabi. Dapat unlock yung bootloader nyo, ha. Yan, nakalagay dito ay unlock. Yan, itabi nyo lang. Then dito, may makikita kayo install driver tsaka device manager. Sa una, pag hindi pa kayo napag-install ng driver o bagong PC, tap nyo lang yan, install driver. Tapos may nalabas dito minsan na install nyo lang yon. Tapos punta kayo ng device manager. Yan, pag una installation, may nalabas ditong Android. Kailangan nyo siyang i-update sa Android bootloader interface. Meron naman tayong video na kung sakaling Sunod na kayo dito sa add ROM. Tap nyo lang yan. Eto, yung dinownload yung ROM. Ayan. Ayan, nag-error pala. Dapat pala yung USB nyo, dapat dito nakasaksak sa baba ng tablet. Kasi hindi madidetect yung tablet nyo. Yan, add ROM ulit tayo. Yan, tapos dito sa add ROM, hanapin nyo yung dinownload yung ROM. Yan, kunwari ay global yung install natin. Ito, global. Ito. Tapos tap nyo lang yan. Yan yung global na latest ngayon as of now. Click nyo yan, open. Yan, tapos yung plus tool na bahala. Ipo-pause ko muna, tapos pag natapos siya, may lalabas naman dyan. Ayan, natapos na, lalabas din yung check device first before proceed to caching method. Tapos pindutin nyo lang yung check device. Yan, yung sa add ROM, depende yan kung mabilis yung PC niya. Kung naka-SSD kayo, mabilis yan magpasok. Tapos pagkatapos nyo mag-device check, kailangan yung mag-flash na ng ROM. Kung update only, hindi mabubura yung files, or flash with format. Ito, alam niyo naman, with format, mabubura. Dahil update lang ako ngayon, click nyo lang yung update. Tapos, yan, nakalagay naman dyan. Kung sigurado ka na, yes mo lang. Yan, tapos, meron ditong, yan, verifying. Antayin nyo lang ulit. Ayan. Kapag natapos na yung verify, may lalabas na ganito.
Ayan, nakalagay dito, does your original ROM is China? Kung China talaga yung ROM nyo, i-click nyo yung yes. Kung global talaga yan na nakuha nyo, tapos nakalock bootloader pa, kailangan talaga inono nyo. Kasi kung hindi nyo yan, magkakaroon nyo na region lock. Dahil China yung ROM ko talaga, original, o region ROM China, pipick ko yung yes. Pero kung hindi naman, mag-no kayo. Kung global talaga siya. Yes tayo. Pagka yes nyo, automatic na yan magpa-flash. Antayin nyo na lang matapos yung flashing, tapos may nalabas naman dyan na factory data reset, i-reset nyo kapag flash with format. Pero pag update only, hindi naman yan. Antay-antay lang natin hanggang matapos. Tapos yung phone, automatic na rin yan na magre-restart. Antayin nyo lang talaga. Antayin nyo lang matapos, automatic na yan. Malapit na yung matapos. Yung phone ay tablet, kusang magre-restart.